Dobrodošli u novi video. Tema današnje video je uzgoj lubenica. Dakle, pokazat ću vam kako izgleda naše polje lubenica, zatim pokazat ću vam kako da izaberete zrelu lubenicu u polju, pokazat ću vam na primjeru kako izgledaju zrele i nezrele lubenice, zatim naučit ću vas neke trikove kako da uvijek izaberete zrelu, ukusnu i sočnu lubenicu. Tako da ostanete s nama do kraja videa i sami naučite kako da uvijek izaberete zrelu, sočnu i ukusnu lubenicu. Također na kraju videa ćemo od ovih lubenica izabrati jednu lubenicu koja je zrela, zatim zajedno ćemo je sama raskrižiti, prokomentarisat ćemo još ove trikove i pokazat ćemo da li ti trikovi djeluju i da li uvijek izaberemo zrelu i ukusnu lubenicu. Također zamolio bih vas da podržite ovaj video, odnosno ovaj kanal nekim lajkom, shareom, subscribeom, podijelite sa prijateljima koje zanima ova tema i ako vam se sviđa, ako vam se ne sviđa i ostavite samo do kraja videa. Dakle, kada gledamo lubenicu u polju, prvi znak koji treba gledati je ova peteljka na vrhu lubenice. Dakle, ako je ova peteljka zelena, lubenica nije zrela. Sljedeća stvar koju trebamo uraditi je da prevrnemo lubenicu i vidimo ovu žutu tačku koja se nalazi na dnu lubenice. Ako je ova žuta mrlja, odnosno tačka izrazito žute boje, lubenica je dovoljno zrela. Dakle, ovdje još vidimo tu peteljku. U ovom slučaju ova peteljka se još nije osušila, dakle ova lubenica još nije spremna za branje i treba je minimalno bar 5 dana. Također, zrele lubenice se vrlo lagano mogu noktom oguliti, dok se nezrele lubenice ne mogu. Također, sljedeća stvar koju gledamo je tako što okrenemo lubenicu, zatim na ovoj žutoj tačici pogledamo da li je možemo ovo stisnuti, ako možemo, lubenica je zrela i puna vode. Na sljedećoj lubenici vidimo ovaj slučaj gdje je lubenica s vrha ima malo svjetluju tačku, to je znak da je lubenica dovoljno dugo ležala na suncu i da je zrela. Također s donje strane vidimo da je ova žuta mrlja prilično velika i vidimo da je malo, možemo već uleći, dakle lubenica je zrela i odlična i spremna za konzumiranje. Sljedeći primjer također vidimo da ona ima tu neku okruglu mrlju, također vidimo da se ovaj vrh lubenice osušio. Sljedeća stvar koju ćemo uraditi je malo da je pucnemo. Ako je zvuk lubenice odzvanja, dakle lubenica je zrela, sočna i puna vode i spremna je za berbu. Također vidimo da je noktom lagano možemo zagrebati, dakle ova lubenica zadovoljava sve naše faktore i spremna je za branje i sočna je, ukusna i zrela. Također nikad ne bježite od nekih lubenica ako imaju na sebi malu mrlju, to je znak da su lubenice dobro sazrele, da su bile dovoljno na suncu i da su spremne za konzumiranje. Dakle, ovdje na još jednom slučaju vidimo da ova lubenica ima suhu peteljku, ima ovu žutu površinu na kojoj leži, mekana je s ove donje strane i možemo je brati. Na sljedećoj lubenici vidimo da se ova peteljka nije osušila, dakle ova lubenica treba minimalno 5 dana, ona ima potpuno drugačiji zvuk i nije spremna za berbu. Dakle, ovo vidite na ovoj lubenici da ima ovu neku žutu mrlju čak i na vrhu i da je spremna za berbu. Dakle, stvari koje trebamo gledati od lubenica su ta žuta tačka. Većina tih lubenica nastavlja svjetluju tačku koja označava mjesto na kojoj ona ležala i ako je ta tačka žute boje, čak i ako malo vuče narančastu, ta lubenica je spremna za berbu. Sada ćemo za vas izabrati jednu lubenicu pa ćemo je zajedno raskrižiti. Dakle, vidimo da ova lubenica sa gornje strane ima svjetluju nijansu, dakle okrenemo je s druge strane, vidimo također da ima veliku površinu žutu na kojoj je ležala i sada ćemo je prekrižiti i vidimo što se tu dešava. Također peteljka lubenice gledajte uvijek da vam bude svježa, tako da vam prodavnici ne bi ubavili neku lubenicu koja je suha i koja je dugo stajala. Zvuk također lubenice, kao što svi znate, mora biti tup, tako da je lubenica zrela. Kao što vidite na ovom primjeru, ova lubenica sama puca, dakle to je prvi dobar znak da je lubenica zrela. Sada ćemo je zajedno raskrižiti pa da vidimo što će se desiti. Kao što vidite, lubenica sama doslovno puca, dakle to je prvi znak da smo odabrali zrelu, ukusnu i sočnu lubenicu. Kao što vidite, lubenica je savršeno crvene boje i 100% odličnog ukusa i to bi bilo to za ovaj kratki video.